Laban. Skora. 1-0. Toy, score toy. 1-0 na. All 1. All one. Kanina na skora siya eh. Tinamaan ka sa kamay. Oh, yun. Ganda. Oh, pula. 2-1. Oh, wala. May video mo yan. Pasok mo sa akin yan. Oh, All 2. Oh. wala. Ayun na, pula. Score, 3-2. Ah, Oh, kaya hero. Pula. 4-2. 4-2. Yun. Okay. 5-2. Pula. Pero hindi ako tapos ko tumagal. Yun. 6-2. 6-2. Kaya nakadagda eh. Luwasan mo pa rin. Luwas mo. Oh, 7-3. Ay, 7-2. 7-2 pero nakabawi. Oh. Oh, 8-2. 2. Wala na, ayaw mo na agad. Oh, wait. Huwag ka na magbayad eh. 8-2. Oh. 8-3. Tumama sa kaliwa nilo eh. Hindi papayag kasi nakansalakan yan eh. Wala. Wala 8-3. Nakansalakan na lang eh. Oh, 9-3. Last one. Oh, 10-3, pugay. Tapos kay 3 minutes na yan. 3 minutes na yan, 3 minutes mo. Oh, 1-5. Oh, ayun na. 1-0. 1-0. Panalo siya zero ka na. Oh, all one. Paano ko eh. Okay. 2-1. 2-1. Alulod sa alulod. Nanatang sa alulod si Harvey. Oh, Okay, pula. 3-1. Alulod. Bigyan mo ng signature. Oh, 4-1. 4-1. Signature. Yun. Walang malinaw. 5-1. Una pula eh. Isa pa. 1-5. 1-5 ulit. Okay. Oh, 1-0. Oh, 1-0. 2-0. Signature. Signature. 2-0. Signature. Alulod yung signature. Alulod. Okay. Oh, 3-0. 4-0. Oh, 4-1. Yun lang. Oh, 5-5. 5-1. Handa na kayo. Pangatlo na yan, yun. Pangatlong talo ka na eh.